Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today I will explain to you the flow of laboratory service at Muhammad Nasir Hospital. But before to the topic, let me introduce ourselves. So, my name is Lutfia Pratiwi Jafar from class A. I'm first semester majoring in health analysis Bina Mandiri Gorontalo University. So, I made this video to complete the final semester exam from the lecturer Mrs. Dr. Asrafiani SPD MPD. Do you know what is the flow of laboratory service? So, the flow of laboratory service is the process used to serve patient from coming to the laboratory until the result come out laboratory. Jadi, alur pelayanan laboratorium atau yang tadi sudah saya jelaskan adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah the flow of laboratory service adalah sebuah proses yang digunakan untuk melayani pasien dari dia masuk ke dalam laboratorium sampai dengan hasil laboratorium tersebut keluar. And the next, I will explain the flow of laboratory service at Muhammad Nasir Hospital. Okay, for the first one, outpatient who come and bring a letter request, a laboratory examination from a doctor are received and served by laboratory staff in the patient reception section. Jadi, pasien rawat jalan akan datang dan membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium yang telah diberikan oleh dokter dan akan dilayani oleh bagian penerimaan pasien atau bagian administrasi. And the next, the laboratory examination request letter is clearly filled out with complete patient data, type of examination required, date of request, diagnosis or clinical information of the patient, and signed by the sending doctor from the outpatient clinic. Jadi, surat permintaan pemeriksaan laboratorium diisi dengan jelas dan lengkap, seperti jenis kelamin, terus tanggal permintaan, terus dokter pengirim yang telah memberikan surat tersebut, kemudian diagnosis atau informasi klinis terkait pasien. And then, patient data and type of examination request are recorded in the laboratory register book. Jadi, data pasien dan jenis permintaan pemeriksaan akan dicatat dalam buku register laboratorium. And the next, patient who pay cash are given a laboratory examination fee bill to pay at the Muhammad Nasir Regional Hospital cashier. Payment receipt are request to be left at laboratory as proof of patient payment. BPJS, patient are asked for SEP or patient eligibility letter form to stay in the laboratory. Setelah itu, pasien yang membayar tunai akan diberikan tagihan biaya pemeriksaan laboratorium untuk dibayar di kasir rumah sakit atau dalam hal ini Rumah Sakit Muhammad Nasir. Nah, kwitansi pembayaran diminta untuk dititipkan di laboratorium sebagai bukti pembayaran pasien. Setelah itu, pasien BPJS akan diminta formulir SEP atau kepanjangan dari surat eligibilitas pasien untuk menginap di laboratorium. And then, patient who have complete administration wait their turn to collect blood, urine, feces, and other samples in the laboratory specimen collection room. Jadi, setelah pasien telah menyelesaikan biaya administrasinya, dia akan menunggu giliran untuk pengambilan darah, urin, feces, atau sampel lainnya di dalam ruang pengambilan spesimen laboratorium. And the next, specimen are taken. The sixth, specimen are taken by laboratory staff according to examination needs in the specimen collection room. Jadi, spesimen telah diambil oleh petugas laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti pengambilan urin, darah, feses, dan lain sebagainya di ruang pengambilan spesimen atau yang kita kenal dengan sebutan sampel. And the last, likewise for blood specimen with ADTA, antikoagulan, the laboratory examination request
form will be submit to the hematology department for hematology examination. Jadi begitupun dengan spesimen darah dengan antikoagulan EDTA, formulir permintaan pemeriksaan laboratorium diserahkan ke bagian hematologi untuk proses pemeriksaan hematologi. And then next, if the blood specimen is without anticoagulant, the laboratory examination request form will be submitted to the sample processing department for further processing for clinical chemistry and serology or immunology examination. Jadi, jika spesimen darah tanpa antikoagulan, formulir permintaan pemeriksaan laboratoriumnya akan diserahkan ke bagian pemrosesan sampel untuk diproses lebih lanjut untuk pemeriksaan kimia klinis dan serologi atau imunologi. So, that's the flow of laboratory service at Muhammad Nasir Hospital. Apologize if there are wrong words. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!